خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن میں مشاورتی اجلاس، موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر مشاورت۔ وزیراعظم سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی بھی ملاقات ہوئی۔ اہم ملاقات کے بارے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم سے ملک احمد خان کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن میں مشاورتی اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس کے دوران موجودہ سیاسی معاشی صورتحال پر مشاورت کی گئی ہے۔ ماڈل ٹاؤن میں جو اجلاس ہوا ہے اس بارے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے بھی ملاقات کی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش، پی ڈی ایم اے کی صوبہ بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ محکمے الرٹ رہیں۔ کنٹرول روم میں صورتحال کی مانیٹرنگ 24 گھنٹے جاری ہے۔ نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی جلد ممکن بنائی جائے۔ مزید جانتے ہیں سامعہ سعید سے۔ سامعہ بتائیے۔ جی بالکل سامنے اگر بات کی جائے بارشوں کے حوالے سے تو بارشوں کا جو اسپیل ہے یہ 6 اگست تک وقفے سے جاری رہے گا۔ لاہور سمیت پنجاب کے متعدد علاقوں میں جو ہے وہ آج بھی بارش برسنے کا سلسلہ جاری رہا اور پی ڈی ایم اے کی جانب سے بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں پنجاب کے بیشتر علاقوں میں جو ہے وہ مونسون بارشوں کے امکانات ہیں، جبکہ بارشوں کا جو سلسلہ ہے یہ 6 اگست تک جاری رہے گا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عمران علی کاٹیا کی صوبے بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے متعلقہ محکمے جو ہیں وہ الرٹ رہیں۔ بڑے شہروں کی انتظامیہ اربن فلڈنگ کے خدشے کے پیش نظر ہائی الرٹ رہے۔ تاہم ڈی جی پی ڈی ایم اے کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم اے کے کنٹرول روم میں صورتحال کی مانیٹرنگ کا 24 گھنٹے جو ہے وہ جائزہ لیا جا رہا ہے۔ 1122 سمیت دیگر ریسکیو کے ادارے مشینری سمیت عملے کو الرٹ رکھے۔ نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی کو جلد از جلد ممکن بنائے۔ شہری احتیاط کرے، بجلی کے کھمبوں اور لٹکی تاروں سے جو ہے وہ دوری اختیار کرے اور عوام کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا خیال خود رکھیں، بارش کو انجوائے کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ احتیاطی تدابیر پر جو ہے وہ لازمی عمل کرے۔ بچوں کا خاص خیال رکھیں۔ انہیں نشیبی علاقوں میں جمع پانی کے قریب جو ہے وہ ہرگز نہ جانے دیں۔ ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کریں۔ جی آپ کا شکریہ سامعہ۔ بارش کے بعد شہر کا موسم سہانا، ٹھنڈی ہوا چلنے کا سلسلہ جاری۔ آسمان پر بادلوں کے ڈیرے برقرار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 10 روز تک وقفے سے بارشوں کا امکان موجود ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے شاہزیب شہزاد سے۔ شاہزیب بتائیے۔ جی بالکل، اگر لاہور شہر کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو شہر کے مختلف علاقہ جات میں ہلکی بوندا باندی ہوئی ہے اور 2 روز قبل جو موسلادھار بارش ہوئی اس کے بعد موسم نے انگڑائی لے لی ہے۔ ابھی بھی آسمان کے اوپر بادلوں کے ڈیرے برقرار ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات کا بھی یہی کہنا ہے کہ آنے والے 10 روز تک وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات ہیں۔ آپ کو بتاؤں کہ شہر میں ابھی بھی ٹھنڈی ہوا چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آسمان پر بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی بھی ہو رہی ہے، جبکہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 80% کے قریب ہے، جبکہ ہوا کی رفتار 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی گئی ہے۔ آنے والے 10 روز میں جو وقفے سے بارشیں ہوں گی اس کے بعد بھی موسم میں جو درجہ حرارت ہے اس میں کمی ہوگی۔ جی آپ کا شکریہ شاہزیب۔ سبزہ کا پارک اب بھی تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ پارک سے بارش کے پانی کی نکاسی ممکن نہ بنائی جا سکی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پارک میں بارش کا پانی جمع ہونے سے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ رپورٹ دیکھیے۔ حالیہ موسلادھار بارش کے اثرات اب بھی موجود۔ سبزہ کا تکونی پارک میں تاحال بارش کے پانی سے بھرا پڑا ہے۔ پارک میں کئی فٹ تک پانی جمع ہے، مختلف بیماریاں پھیلنے لگیں۔ بچے کھیل کود جبکہ بڑے چہل قدمی سے محروم ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پارک میں 4 روز سے بارش کا پانی جمع ہے۔ انتظامیہ سے اپیل ہے کہ پانی کی نکاسی کا فوری بندوبست کیا جائے۔ ہر دفعہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی باہر تک آ جاتا ہے، گلیوں تک، گھروں تک پانی آ جاتا ہے سارا، تو پھر آہستہ آہستہ یہ خود ہی نکلتا ہے۔ نکالنے والا یہاں پہ کوئی انتظام نہیں ہے، نہ کبھی کوئی آیا یہاں پہ۔ ادھر بچوں کو کھیلنے کی جگہ ہے، کافی یہ بارش کی وجہ سے بیماریاں وغیرہ لگ رہی ہیں، کیڑے مکوڑے طرح کے ہیں، خالی ڈینگی کا نہیں ہے، اور بھی کئی قسم کے یہاں پہ انسیکٹس ہیں۔ اور اس طرح ہی ہے کہ بزرگوں کی بھی یہ واک کرنے کی جگہ ہے، ہم بھی یہاں پہ کھیلتے ہیں، کرکٹ وغیرہ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن کافی تنگی ہے اور یہ سالہ سال ایسے ہی چل رہا ہے۔ پارک میں پانی جمع ہونے سے ڈینگی مچھر کی افزائش کا بھی خدشہ ہے۔ بادامی باغ لاری اڈہ میں سیوریج کا پانی سڑک پر گڑھے، مسافروں کو آمد و رفت میں شدید پریشانی کا سامنا۔ ٹوٹی سڑک سے ڈرائیور حضرات بھی گاڑیوں کے خراب ہونے کا شکوہ کرنے لگے۔
लारी अड्डे में जमा सीवरेज का पानी ताफून और बदबू का बायस टूटी सड़क पर गंदे पानी ने मुसाफिरों की जिंदगी अजीरन कर दी। सीवरेज और बारिश के पानी ने जोहड़ का मंजर बना रखा है। सफाई की इंतहाई नाकिस सूरत हाल इंतजामिया की कारकर्दगी बता रही है। ड्राइवर और मुसाफिरों ने हुकूमत और मुतल्लिका इदारों को फौरी नोटिस लेने की अपील की है। 4-5 दिन हो जाते हैं बारिश ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਖੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋੜ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਇਰ ਫਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, लेकिन काम कराने वास्ते कोई बंदा तैयार नहीं। जितनी भी पब्लिक आती है सारी परेशान होती है, कोई बच्चा गिर गया, कोई वो गिर गया, कोई वो गिर गया। हाँ जी, तो पानी निकालने की यहाँ जगह नहीं है, जो पानी निकालने वाले वो भी बैठे रहते हैं। लाहौर के सबसे बड़े लाड़ी अड्डे की सफाई की अबतर सूरत हाल पर मुतल्लिका इदारों की खामोशी से अवाम सख्त अजियत में मुब्तला है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का आज़म हर बेघर के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर तेज़ी से काम जारी। 3 मॉडल्स की असूली मंजूरी। वज़ीर आला ने प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से भी रोक दिया। हर बेघर को मिलेगा अब अपना घर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के 3 मॉडल्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने प्लाट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से भी रोक दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज 14 अगस्त को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की लॉन्चिंग करेंगी। प्रोग्राम के पायलट प्रोग्राम के तौर पर मॉडल घर तैयार। वज़ीर आला की मॉडल घरों के नक्शे में लिविंग रूम भी शामिल करने की हिदायत। आवाम की सहूलत के लिए टॉल फ्री नंबर मुतारिफ करवाने का हुक्म। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए खसूसी पोर्टल तैयार करेगा। घर के ख्वाहिशमंद घर बैठे ही ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करा सकेंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला खान ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के फॉरम डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स के दफातर से हासिल किए जा सकेंगे। 1 ता 5 मरले तक प्लॉट के मालिकान घर बनाने के लिए बिला सूद कर्जा हासिल कर सकेंगे। सरकारी जमीन पर ग्राउंड और 3 मंजिला अपार्टमेंट्स के प्रोग्राम का PC1 मंजूर। फिजिबिलिटी स्टडी जल्द होगी। प्राइवेट स्कीमों में 3 और 5 मरले के घर फाटा के अलॉटीज को मिलेंगे। किसी भी शहर या गांव में 70,000 प्लॉट मालिकान कर्ज ले सकेंगे। माइक्रो फाइनेंस अदारों के जरिए कर्ज की अदायगी पर सर्विस चार्जेस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। मखसूस नशस्तों के मामले पर इस जमात को रिलीफ दिया गया जो दरख्वास्त गुजार नहीं थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मखसूस नशस्तों के फैसले के 15 दिन गुजरने के बावजूद तफसीली फैसला नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान ने इख्तलाफी नोट में अहम नुक्ते उठाए जिनका जवाब आना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा मखसूस नशिस्तों के फैसले के 15 दिन गुजरने के बावजूद तफसीली फैसला नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का इख्तलाफी नोट सामने आया है जिनका जवाब आना जरूरी है। अदालती फैसला आइन के आर्टिकल्स 175 और 185 से बाहर जाकर लिखा गया। मखसूस नशिस्तों पर उस जमात को रिलीफ दिया गया जो दरख्वास्त गुजार ही नहीं थी। आइन के कुछ आर्टिकल्स जो रिजर्व सीट्स को डील करते हैं, मखसूस नशिस्तों के हवाले से बातचीत करते हैं, उन आर्टिकल से बाहर जाकर ये फैसला लिखा गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 2 जज साहिबान ने अपने तफसीली फ़ैसले में जो इख्तलाफी नोट लिखा है, उन्होंने इस बात पे भी सवाल उठाया कि 15 दिन गुजर जाने के बावजूद अक्सरीती फ़ैसला जो है वो तफसीली फ़ैसला जारी क्यों नहीं किया जा सका। अता तारड़ ने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पार्लियामान में वजूद ही नहीं था। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने खुद आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। आज़ाद अरकान ने उस जमात को ज्वाइन किया जो पार्लिमानी वजूद ही नहीं रखती थी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की नजरसानी अपील को अब तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वजूद ही नहीं था पार्लियामान के अंदर, हत्ता कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा साहब ने भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। अब इस पे भी आइन भी क्लियर है, कानून भी क्लियर है। आइन ये कहता है कि वो सियासी जमातें जो पार्लियामान में मौजूद हैं उनको मुतनासिब नुमाइंदगी के फार्मूले के तहत मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कैसे मुमकिन है कि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब खवातीन और अक़लियती अरकान को फारिग कर दें। हसन रजा, लाहौर न्यूज़।